Nangita si Papa og 5 cents katuyang gituhog kanawa. Republic of the Philippines. Republika ng Pilipinas. Kalabaw, piso. Republika ng Pilipinas, 10 peso. Anniversary ni 150 years. Leyte Golf Landing. Panis. Collectibles, 5 pesos. Oh, diba? This din. Republika ng Pilipinas, Bagong Bayani. Si Duterte, Bagong Bayani. 5 pesos. 1 peso, Republika ng Pilipinas. Lubi. Mawa. Pwede ba na tayo kung mawa? Gering-gering? Censo 15 anniversary coin. White gold, wala lang. Bet na ko ni white gold. My favorite coins of all. Miss kanulay, ano. Kani, fish. 10 cents. Fish. 1980. Kani, garing-garing. 7984. Ay, 19. Saan ni? Uy, 2 peso. With coconut tree. Republika ng Pilipinas. Coconut tree. 5 centavos. 1980. Central Bank of the Philippines. Piso. Pero, diba? Amazing. 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos. 150 taon. Si Melchora Aquino ni. Melchora Aquino. It's so small. Flower. Sampagita man yata ni. 5 centavos. Si Lapu-Lapu. Lapu-Lapu lang pala. 1 cent. Lapu-Lapu. Yeah, napako sa igla guys akong papa. Republika ng Pilipinas. Kani si Melchora Aquino. 10 cents. Ang bagong lipunan. Nanapod. Centavos, 10 centavos. 25 centavos. 5 sento. Ito, giring-giring si Melchora yan. Melchora Aquino, dagan mi giring-giring guys. Kani, isa ni siya. O basa. Fish.